जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश, हर हर महादेव। स्वागत है तमारू आपणी आ यूट्यूब चेनल पार्थ भक्तिभावनी अंदर। जेम के मित्रों तमने लोकोने खबर है कि पुरुषोत्तम मासनी शरूआत थई गई है अने आ महीनानी अंदर तमे जे कांई जाप होम हवन जे कांई अनुष्ठान करो छो एनुं पुण्य तमने 10 गणुं प्राप्त थाय छे। तो आज हूँ लईने आव्यो छुं श्री महालक्ष्मी स्तक। जी हाँ, आ स्तक तमे आ श्लोक सांभळवा मात्रथी तमारा उपर लक्ष्मीजीनी असीम कृपा प्राप्त थवानी छे। मारी आ चेनलमां नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करजो, लाइक करजो। हूँ पार्थ शास्त्री। विडियो सारो लागे तो लाइक ने सब्सक्राइब करजो। मारी आ यूट्यूब चेनलनी अंदर रोजे रोज आवा ज भक्तिना विडियो आवे छे, दरेक मंत्रना विडियो आवे छे, कथाओ आवे छे अने अमुक वखत तमने लोकोने एंटरटेनमेंट करवा माटे हूँ व्लॉग पण बनावुं छुं। कोई मंदिरे जाऊँ छुं तो त्यां विडियो उतारीने तमने घरे बैठा हूँ मंदिरोना पण दर्शन करावुं छुं। तो विडियोने लाइक करीने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। चालो तो आज आपणे आ स्टक सांभळीए। आ स्टक मित्रों पूरुं सांभळजो, अधूरुं ना रखाय એટલા માટે આ વિડિયો તમે પૂરો જોજો। अथ महालक्ष्मीस्तकं श्रीगणेशाय नमः। इन्द्रयुवाचः नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करे सर्वपापे हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। जो मित्रों एवं नहीं कि हूँ श्लोक बोलीने आ विडियो पूरो कर नाखीश। एक एक श्लोकनो तमे अर्थ समझो ने तो एनुं पुण्य बमणुं मळे छे। जेम के पहेलो श्लोक तमे सांभळो, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आमां कहेवानो अर्थ छे कि इंद्र कहे छे कि सुंदर आसनवाळा देवोथी पूजायेला हे महामाया तमने मारा नमस्कार छे। शंख चक्र अने गदाना हाथमां धारण करवावाळा हे महालक्ष्मी मां तमने मारा नमस्कार छे। बीजा श्लोकनी अंदर नमस्ते गुरुराधे कोलासुर भयंकरी सर्व पापे हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। गरुड़ पर बेसनारा कोल नामना दैत्य भय उपजावनारा तमने मारा नमस्कार छे। हे लक्ष्मी मां पापनो नाश करनारा हे देवी महालक्ष्मी तमने मारा नमस्कार छे। त्रीजो श्लोक सर्वे गे सर्वे वरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुखे हरे देवी मां महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ बधाने वर आपनारा दुष्टोनो भय उपजावनारा बधा दुखोने दूर करनारा देवी महालक्ष्मी तमने मारा नमस्कार छे। ए पछीनो श्लोक सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि ने आपनारा भक्ति मुक्ति ने आपतार मंत्ररूपी मूर्ति में रहेला देवी महालक्ष्मी तमने मारा नमस्कार छे। ए पछीनो श्लोक आधांतंते हृदय देवी आद्यशक्ति महेश्वरी युगजे युग संभूते देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आदि अंतरहित देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगनी उत्पन्न थयेला योग रूपे रहेला महालक्ष्मी देवी तमने मारा नमस्कार छे। ए पछी स्थूले सूक्ष्मी महारुद्रे महाशक्ति मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म भयंकर रूपवाळा महाशक्ति मोटा उद्धववाळा पापने हरनारा महालक्ष्मी मां तमने मारा नमस्कार छे। ए पछी पद्मासने स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत माता मां महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन पण बेठेला देवी मां महालक्ष्मी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत माता महालक्ष्मी तमने मारा नमस्कार छे। श्वेतांबर धरे देवे नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्माते महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेत वस्त्र ने धारण करनारा नाना प्रकारना भूषणों धारण करनारा जगत में व्यापेला हे महालक्ष्मी मां तमने मारा नमस्कार छे। ए पछी महालक्ष्मीस्तक स्तोत्रम च पथे भक्ति मानरः सर्वसिद्धिम व्याप्नोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा। भक्तिपूर्वक जे पण कोई माणस आ महालक्ष्मी अष्टकनो पाठ करे छे अथवा तो सांभळे छे ते सर्वदा सिद्धि अने राजने पामे छे ने सारा लक्ष्मी ने प्राप्त करे छे। एकका पथे नित्यम महापाप विनाशनम त्रिदालम पथे नित्यम धनदाने संवितम। जो आ सांभळवा जेवुं छे। जे माणस रोज एकवार आ स्तोत्रनो पाठ करे छे अथवा तो सांभळे छे तेना बधा ज पाप महालक्ष्मीनी कृपाथी दूर थाय छे। एमां पण पुरुषोत्तम महीनामां कोई पण पाठ अथवा कोईपण वस्तु कोईपण मंत्रनो जाप तमे एकवार करो ने तेनुं पुण्य तमने 100 गणुं मळे छे।
તો આ તમે સાંભળો તો આનું પુણ્ય પણ તમને માં 100 ગણું આપે એવી મા લક્ષ્મીને પ્રાર્થના હું કરીશ. જો રોજ એકવાર આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે તેના બધા જ પાપ છે મહાલક્ષ્મીની કૃપાથી નાશ પામે છે. 2 વખત રોજ પાઠ કરનારના ધન ધાન્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એ પછી લખેલું છે ત્રિકાલઃ પથે નિત્યમ મહાશત્રુ વિનાશનમ મહાલક્ષ્મી ભવે નિત્યમ પ્રસન્ના વરદા શુભ. જે કોઈ માણસ 3 વખત રોજ આ પાઠ કરે છે તેના શત્રુઓ નાશ પામે છે અને વરદાન આપનારા મહાલક્ષ્મી દેવી પોતે પ્રસન્ન થઈ છે. તો આવી રીતે આ સ્તોત્રનો તમે સાંભળ્યા પછી તમે તમારા આત્માને તમે તમારા દેહને પવિત્ર કર્યો તો આ સ્તોત્રનું પુણ્ય આપણે મહાલક્ષ્મી દેવીને અર્પણ કરીએ. શ્રી મહાલક્ષ્મી નમસ્તુ. મિત્રો આવા જ વિડીયો મિત્રો મારો નિયમ છે કે એવી સીધા મંત્ર નથી મૂકતો. મંત્ર મૂકી એને બોલીને એનો અર્થ પણ તમને સમજાવું છું કે તમને ખબર પડે કે આનો અર્થ શું છે. તો આવા વિડીયો મિત્રો તમારે જોવા ગમતા હોય, બાકી વિડીયો પિક્ચરો ના તે બધું મોબાઈલમાં જોતા હોય, પણ આવા વિડીયો મિત્રો આખા દિવસમાં એક તો જોવો જ જોઈએ. તો કૃપા કરી આવા વિડીયો તમારે જોવા ગમતા હોય તો મારી આ ચેનલને લાઈક કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ આવા જ વિડીયોમાં. મિત્રો પરસોત્તમ મહિનો ચાલે છે તો રોજે રોજ આવા વિડીયો મારી આ ચેનલમાં આવવાના છે. તો વિડીયોને લાઈક કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ.